بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. امید کے نشو ادرا جوڑ وش اللہ شو صحت اور عافیہ بداں ماوتی پروگرام آغاز میں دعا وہاں کا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا دین سمجھا دین سر عمل کرنا اور دین پیغام دیبا رسینے کے توفیق بھی دیں انشاءاللہ تعالیٰ. چونکہ میں پروگرام ماں ریگولرلی کنٹینیو کرنے انشاءاللہ تعالیٰ بلوچیا بلکہ آج اردو میں آج کوشچن کہتے ہیں تو ماں وہ ٹائم بائی ٹائم آوانی بھی جواب ہے انشاءاللہ تعالیٰ دیں واجہ تکلیف دیں کہ آبی اردو والا کہ اچھی مارا سوال کرنا آوانی بھی جواب برسم بھلے اسی نسبت میں چاہتا ہے کہ میں اچھی کی بلوچی چینل لستے آئیے تو کہ اگر میں اردو را دے گایا میں گوہارا کہ ہمارا کے جو اس سے اردو نہ سمجھا یا کہ برات اصل نہ سمجھا ہمارا اس ایک ساری اردو کائیں گر ماں بچہ ڈسٹربن کہ اردو پر ماں نہ سمجھا تھی سوال کائیں تو ہمیشہ وجہ سے ماں جو اس نے ایک چینل بنایا تھا آج چینل جو اس نے کامیاب زندگی نام آج چینل تو صرف فقط اردو میں جو اس سے ارچی کے سوال جواب آئیے تو کب آئیے تو صرف کامیاب جو اس نے زندگی تو کا چینل نام ہے اور ارچی کی سنگت منی واٹسپ منی گوا جو اس سے کمیونیکیٹ کرنے گا یا کہ رابطہ ہیں تو آوانی کرا آلریڈی وہ لنک رادا تھا اور باقی ہر مرد میں ہوتی برات ازاں کہ آج جو اس سے اسپیکنگ والا ہے اردو اسپیکنگ ہے تو آئی کرا میں چینل شیئر پہ کا انشاءاللہ تعالیٰ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وجہ جوڑ وش برابر ہے اللہ فضل کرم الحمدللہ. وجہ اولی سوال شن کہ ایک برات سوال کو تھا کہ شرک کے جو اس نے قسم اور اقسام بیان پہ گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ و اصحاب اجمعین. محترم اس سوال جواب شند کے شرک یک بلاہ موضوع ہے اور اسی موضوع ہم طویل ہیں مکمل تفصیل ابرو ہے جی ہاں چونکہ شرک چما مستریں گناہ نہیں کہ بلکہ گناہ ہے نا ایک غداری ہے جی ہاں کہ رب العالمین کے تی خالقیں تی مالکیں تی رازقیں ترے جوڑ کتا پورے کائنات خالقیں اور کائنات جوڑ کنگ تو کا تی جوڑ کنگ تو کا تی رزق دیگ تو کا دیکھے کسی ہچ قسم مداخلتیں نہیں کسی دے کمک و تعاونی آئی حاصل نہیں وحدہ لا شریک ہیں تو فدا گمائی ایک مخلوق یا ایک عاجز مخلوق ہے کہ اللہ جوڑ کتا فدا عاجز محتاج ہیں آئیا بیارے اللہ بروبرہ بکنے شیوشن شرک. جی تو اللہ تعالیٰ فرمائے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. گناہانی تو کا مسترین گناہ کے آئیا اللہ صورت معاف نہ کا اگر ایک مرد میں شرک تو کا بغیر توبہ یا مو تو اللہ آئیے ہچ نیکی ہم قبول نہ کا اور آئیا جنتہ ہم ہجبہ داخل نہ کا فبرانی فبون جہنم آئے. باقی یکی مشرک نہیں عقیدہ توحید سرائیں بلے چاہیے ایک گناہ سرزدبان تو اللہ تعالیٰ فرمانی ان اللہ یغفر لمن یشاء اللہ کہہ رہا معاف کا کہہ رہا ہما گناہ اندازہ سے زیادہ فضائی جنتہ داخل کم بلے ہمیشہ جہنمہ نبی. تو شرک واحد گناہ کہ اللہ تعالیٰ یہ ظلم عظیم گشگائیں چک فیسرہ حضرت لقمان علیہ السلام چک وصیت بارہ اللہ تعالیٰ فرمانی ان الشرک لظلم عظیم کہ شرک یک بلاہیں ظلم ہے. تو شرک اقسام عمومی طور پر دو ہیں ایک کیوشن شرک اکبر ایک کیوشن شرک اصغر. شرک اکبر ہمائیں کہ آیا تو یہ تمام ہر چکتے نیکی عمل ہستنگوں شرک اکبراتی آہ عمل درو تباہ برباد. اللہ تعالیٰ فرمانی ان اشرکت لا یحبطن عملک اے محمد اگر تو شرک بکنے تو من تی تمام نیکیاں برباد کنا. تو شرک چھے اسلامہ مردمہ درکا یعنی مشرک سمجھانا کہ بغیر وہ اللہ دے کیا شریک بکا یا بغیر اللہ دیگر توار بکا یا گو اللہ ایک کے توار بجا تو شرک اکبر گشک بھی آچے اسلام ہم درکے آئی جان آئی مال آئی درست حلال بند آئی کشک جائز ہیں بلے حاکم اسلامی حکومت نہ کہ مردم اور آئیے سمجھانا مال قبضہ کنک جائز ہیں آکے مشرکی. تو شرک دو قسمہ شرک اکبر اور شرک اصغر. شرک اکبر سمجھانا ہما ہیں کہ مثلاً تو یا ہما عبادت کے خالص اللہ واسطہ آہانا پدی مخلوق یا بکنا چاہے مخلوق پیغمبری ولی نبی رسول شہید بزرگی ہر چیز بھی تھے آئیے تو کارے اللہ بندگی عبادت تو کا گمائی بروبر کنے گو تو اے شرک اکبریں تو اسلام ہم درکائے بلی تو نو کلمہ ونتا بلی تو شما نماز کنا حج کنے زکاة حتیٰ کہ جہاد بھی کنے بلی تو شرک تو کا مفتلائے تو درستی عمل بربادا. مثلاً ذبح کنا غیر اللہ نام سرا نظر و نیاز کنا غیر اللہ نام سرا اہل قبران سرا اور ہمیں اورا شیطان سمجھنا پیروی تو کا یا بغیر اللہ دیگرہ دعا لوٹک
کہ آتی سمجھنا قادر نہیں آ چیزیں حل کنگے مثلا بغیر اللہ چی دیگرہ چک بلوٹا چی داتا گنج بخشا چک دیوگ بغیر اللہ دے کس نہیں من بروان دی قبر سرا چاہی چک بلوٹا کہ وقت یک انسانی بتا قادر نہ بتا مثلا سیون شریف وشنتے سمجھنا لال شہباز قلندری قبریں یا داتا گنج بخش قبریں یا عبداللہ غازی قبریں ایک قبرہ چھ من بروان مراد بلوٹان چھ قبرہ بروان اولاد بلوٹان چھ قبرہ من بروان زندگی بلوٹان چھ قبرہ من بروان شفا بلوٹان کہ آئی قادر نہیں ہو اللہ تعالیٰ فرمانی آ مرتا آتی آواز نیش کو وقت مخلوق وقت ضعیف تو چائی کرا بروے بلوٹے شرک اکبری تو چھ اسلامہ خارج بے اور تی تمام نیکی عمل ہم اللہ کے رہچ قابل قبول نہ ہم تو ہمیں اوڑا یکی سمجھے نا دیکھ ہنچیں سوال بکن کہ سوالہ بغیر اللہ دے کس کتنکا مثلا ہور چی اللہ بلوٹاں اولاد چی اللہ بلوٹاں رزق چی اللہ بلوٹاں من بروان یا قبر سرا آئی اوشن تو من رزق بھی دے قبر سرا بروان چاہیے ہور بلوٹاں تو پر من ہور نازل بکن کہ آئی چیز سرا قادر نہیں ایشی اوشن شرک ہاں یک مردمی کا مالدار مردمی من گٹم آئی کر رونگ تو گومن تعاون بکن گومن قرض بدے یا گومن تعاون بکن گو کہ یہ چیزیں قادر ہیں کہ گومن خود بکن اسے شرک نہ وشن یہ قسم تعاون ہے سمجھے نا یک مردمی من وشن مناتا فلان جگہ تو برسیں ہوتی سواری ذریعہ سمجھے نا من کمک مدد بکن فلان جگہ برساں مالی طور پر یا سواری طور پر کجام طور پر یہ شرک پرچک آئی تو کا یہ چیزیں طاقت ہستی گوم بکن لیکن چی چیزیں کہ یہ طاقت نہیں بغیر اللہ کا سی کچھ نہ کن تم آئی مخلوق کیا بلوٹاں یہ شرک کے گوشک بھی ہمیں اوڑا شرک کے مزن شرک کا یا شرک اکبر گوشن آئی ہم مختلف قسمہ یکی گوشن شرک خوف یعنی ایک تو ہنچو چیکیا بطرس سے ہنچو چوچ اللہ حترس سے تو شیگا ما ای پیر ای بزرگ سمجھنا منگاف نزو تو ای منا بالکل گی انچک میں ملکن تو کا روا دیں کجت تو شہ گف نزو یا تو سمجھنا واجہ گف نزو تو آپ بالکل سمجھنا ترہ گی اور ترہ ختم کا تی سمجھنا تو آیا ہنچو ترس سے ہنچک چی اللہ ترس سے تو چاہیے ہمیں اوڑا ترس سے یہ شرک اکبری سمجھنا اللہ تعالیٰ فرمانی فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین چی مخلوق مت رس سے تمہیں اللہ نہ لوٹن چیزیں کس طرح نقصان دات کو تنکا بلکہ چنم بطرس سے ہنچو کہ عبداللہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی سوشتر سرگوں ہوتا سوار کرتے اور آئیے وصیت کو سمجھے نا کہ ایک افہ یاد بکن اگر درستین دنیا بلوٹی ترہ نفع بدا آ وقتا تک ترہ نفع دات کو تنکا مگر ہمیں چیزی کہ اللہ فرطو لکھتا اور اگر درستین دنیا بلوٹی کی طرح نقصان بدا آ وقتا تک ترہ نقصان دات کو تنکن جب تک ہمیں چیزی کہ اللہ تی واسطہ نہ لکھتا ہے مخلوق تی واسطہ ترہ حج کو تنکن نہ ترہ نفع دات کو تکا نہ ترہ نقصان دات کو تکا مگر ہمیں چیزی کہ اللہ لکھتا ہے اللہ تعالیٰ فرمانی چی مخلوق کا مت رس سے چی اللہ بترس سے اور اللہ ترستو کا مخلوق کا شامل مکنگو انچک میں اللہ گف نزو اللہ منی گرگا قادریں موشاں ایہو منی گرگا قادریں نہ سمجھے نا یہ شرک کے ہمیں اوڑا توکل کنک سمجھے نا کہ یک کے سرہ ہمیں اوڑا توکل کنک سمجھے نا مردگان سرہ یہ ہما غائب بزرگان سرہ کا سمجھے نا بزرگ عالمی دور ملما یا توار جنا ہمیں توکل کنک کہ منی توارا عشقوں یا منی آ مصیبتہ دور کتکاں سمجھے نا آئی سرہ من ہنچو اعتماد ہنچو کہ اللہ تعالیٰ سمیے آ منی توارا ہر جاگے عشقوں دیکھیں جاگے ضرورت نہیں من لوگ تو کہاں یا من صحرائی یا من دریائی یا من کجائی یا اللہ تعالیٰ توار جنا اللہ من توارا عشقوں اور مگر یہ عقیدہ بدارا کہ فلان بزرگ فلان پیر فلان فقیر ہو منی توارا عشقوں تو منی مدد کہاں اور آئی سرم اعتماد بکنا اس جاگشان توکل کنک اللہ تعالیٰ فرمانی فتوکل علی اللہ وعلی اللہ فتوکلو ان کنتم مؤمنین صرف اللہ سر توکل بکنے تو بس اگر اللہ نے دی یک شمی آواز عشقوں نہ یک شمی کمک کو مدد آکت کا نہ شمی یکی سمجھے نفع نقصان مالکیں بغیر اللہ دے کس شمارا نہیں ہو بغیر اللہ دے کس سرا اعتماد توکل مکنے اعتماد توکل صرف اللہ سرا بھی اگر شما ہستے مومن ہمیں اوڑا سمجھتے نا یکی شرک فی المحبہ دوستی تو کا سمجھے نا کہ ماں یک ہنچو ہمیں اوڑا دوستی کنا کہ ماں ہمیں سمجھا کہ اسی دوستیاں سمجھے نا کمال درجہ کہ ماں آئیے چو اللہ وڑا دوست داراں یعنی آئی گپا اللہ مطابق ماں ترجیح دیا ہمیں وڑا کہ اللہ تعالیٰ قرآن تو کا فرمائے ومن الناس من یتخذ من دون اللہ اربابا اندادا یحبونہم کحب اللہ ومن الناس من یتخذ من دون اللہ اندادا لاتی مردم ہنچے ہست کے بغیر اللہ دیگرہ اللہ شریک کنا اور آہانا ہمیں وڑا دوست داراں چو اللہ دوستی وڑا
समझे ना वहाँ एतकाद हमसे कमी उड़ा अल्लाह फरमा कुत का हम फरमा कुत का वल्लदीन आमनु अशद हुब्बन लिल्लाह और आक मोमिना आनी हुब सिर्फ अल्लाह वास्ता है यानी यक्या ये अंदाज़ा दोस्ती मोहब्बत करना कि हर गप्पा तो ज़रूर है अल्लाह गप फोड़ा या रसूलुल्लाह गप फोड़ा और आइए तो हमें उड़ा शरीक का लगाएगो समझे ना ये नाजायज़ है और ये शिरक अकबर तो का कहते हैं हमें उड़ा यक्या शिरक फित्ता कि माँ समझे ना यक्या इताअत हमें उड़ा अल्लाह अल्लाह रसूल इताअत करने की हमें उड़ा माँ देखिए मखलूक की इताअत बिकना यानी आई गप्पा माँ मजूरा हमा गप के अल्लाह हलाल कुत्ते चीज़िया हराम बिका या हराम कुत्ते चीज़िया हलाल बिका आइए इत्तिबाया बिकनंगो चुक मसला अच्छी बांधा हाकिमा या ये देखिए मैं मीरो मोतबर मस्तरा समझान आहान गप्पा मंचो अल्लाह अल्लाह रसूल गप्पा समझान जूरा बल्कि अल्लाह अल्लाह रसूल गप्पा यल दिया आहान गप्पा तरजीह दिया शिरक फी ताअत है अल्लाह ताला कुरान तो का फरमायली इत्तखदु अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाब मिन दुनिल्लाह कि आहाना गिफ्ट समझाना होती आलिम होती बला है मर्दों समझाना अरबाबन रब बगैर से अल्लाह तो हज़रत के हातिम बिन अदी मन अलंका समझाना कल्ला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायत के या रसूलुल्लाह माहना यानी मावती छे नमनते अल्लाह अल्लाह नबी फरमाया आया आहाना चीज़ें हलाल कुता शुमा हलाल समझता न समझता शुमा समझता हर आ चीज़ें का हराम कुता शुमा हराम समझता न समझता शुमा समझता फरमानी हमशे आहानी खुदा मन्नक यानी हर आ चीज़ें आ हराम बिकना तो ये हराम मन्ना ये नचारक बारे अल्लाह हलाल कुता या न कुता अल्लाह ताला पैगम्बर होती है डांट गाएँ समझाना सूरह तहरीम तो का समझाना क्या चीज़ें अल्लाह ते सरा हलाल कुता तो होती जनीन मर्जिया ये हराम करे तेरा हराम करने का इख्तियार नहीं तो चीज़ें हराम भी करने हलाल हराम इख्तियार अल्लाह दस्ता है नुमा होती आलम गफ़ा एक चीज़ें समझाना का शरीयता जायज़ है आशी हराम उस हराम मना समझाना कुरान हदीस का कारण है ये हम शिरक फी ताअत है ये बला है शिरक ये शिरक तो का मुख्तलिफ समझाना चाहता दो भी शिरक असगर हैं शिरक असगर हमारे के आई मुर्तकिब चे इस्लाम दरनिए भले आ तरह जागा जागा शिरक अकबर तो का हम बारसीनी समझे ना मसलन अल्लाह बगैर दिगरे कसम हो रहा मना पीर कसम है मना कावतुल्लाह कसम है या मना समझते ना इस वजह चाहे मना बिगी नानी मना बिगी या मना कलंदर कसम है या मना मात कसम है अगर ती अकीदा इशंक के ए मना गी अंचुक अल्लाह मना गी यू मना गी वो शिरक अकबर तो का के अगर ते अकीदा ये नहीं बोले तो उसे के एहबजा मनी समझाना माखजा कुतका या मनी समझाना चिया कुतका तो ये शिरक असगर है एक पशर के अकबरा हो रसीनी को हमें बड़ा समझते ना ये तावीज़ गोट्टा बंदक समझाना दिगे लाते मसलन बंदंग गोट्टा बंदा और हमें ये था समझाना शान जरिया हमारा अल्लाह शिफा दागा ये जरिया शिफा है हम इस शिरक असगर है अगर आवशी मना चमशी जरिया शिफा रसी और हमें मना शिफा दा इस शिरक अकबर तो का हम दाखिल भी और यक की रियाएँ समझे ना रिया कमा या कामल कना हमें वास्ता मर्दों मनी तारीफ़ा भी कना अल्लाह रज़ा वास्ता ना नमाज मत यहाँ चो खूबसूरत वान गाय मनी उलमा मनी उस्ताद मनी पार्टी मना वाकई मन नमाजी या चो दीनदार मर्दुमिया समझे ना या मवास तबलीग कना मर्दों मना आलिम अल्लाह बख्शा या कि मसद का खैरात करना मर्दों मना सखी वगैरह बख्शा यानी अल्लाह रज़ा वास्ता ना नेके अमल करना गाए भले आई नियत हमसे कि मर्दों मनी तारीफ़ा भी करना नु कुजाम अमल है कि आई उदा नियत पर मर्दवानी तारीफ़ें आई अमल नाकार है अल्लाह के काबिल कबूल नहीं अगर चिबले नेके अमल है भले तो का मकसद हमसे दम तारीफ़ भी नियतें समझे ना आगो ते नियत कारदारी गो इस शिरक रियाय पर चक तो अमल अल्लाह वास्ता न को दिगरे पेशदार वास्ता को इसे अल्लाह रज़ा शामिल नहीं गो आई ते तारीफ को या दीते या नहीं ते अमाई को इसे शिरक असगर हम अमल ते नाकार है बाकी तो इस्लाम खारिज न है भले बड़ी बड़ी ते हमें शिरक असगर हमें रिया हम बार तो बा शिरक अकबर रसीनी तो लिहाजा शिरक असगर भी या शिरक अकबर भी दुरुस्त ची बच्चे की ज़रूरत है कि शिरका ची मस्तरे गुनाह ने हमें बड़ा रिया हम क्या मता समझाना अल्लाह ताला ते दुरुस्त अमला जाए कंक तो फरमान लख तो चुक अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस ने क्या मता एक शहीद है कि अल्लाह ताला ये दुरुस्त तो चे कुताशी अल्लाह मत दीन वास्ते जान कुर्बान कुता अल्लाह उसी तो द्रोग बंदे तो हमें वास्ते जिहाद तक मना मर्दम बहादुर बुक्शा मना मर्दम मुजाहिद बुक्शा मना मर्दम जरी बुक्शा तारा मर्दम गोश्ता तो फरमान लखता बरोज शदीन पशकुन जहन्नमा दौर बेदे देख मर्दम के सदका व खैरात कुता बेहिसाब अल्लाह उसी तो छे कुता बात कश या रसूल या अल्लाह माउती माल फरती राह कुर्बान कुता अल्लाह उसी तो द्रोग बंदे तो ये माल फमशा कुर्बान कुता मालूम होना उसी तो सखी है तो समझे ना छे मालूम का मदद करो किए तो दिगे दुनियावी लालच तमा बुतगा तो फरमनी रज़ा वास्ता न कुतगा तो तारा पेश दाश्ता मर्दमान देमा
تو لہٰذا دروگ بندے شیدین پشکن جہنم چگل بدے دیکھ عالم ہے کہ قرآن وانوں کہ اللہ فرمان تو چے کتا وشی اللہ ما سمجھانا قرآن وانتا ما مردما اللہ تعالیٰ فرمان تو دروگ بندے تو فمشا آواز کتا یا قرآن وانت تک محلوک میں چونے وش آواز ہے چونے وش تقریر کنو کہ تو نیت ہمیں ہوتا اگر شیطان اللہ تی جاگہ نیتاں کاری بلے انسان ہوتی نیتا خالص اللہ رضا ہے بکن شیطان وسوس دور دن تو آیا مسترد بکن تو ہوتی نیتا خالص بکن لیکن تی جند نیتی ہم شیں کہ منا مردم ہمیں چیز سرا تعریف بکنا منا مردم استقبال بکنا منا مردم بہادر بکشا مردمونی دنبا بکفا مردمونی زندہ باد نعرہ بچنا اور مردمونا فول بریچا مردمونی تعریفہ بکنا گوڑا اے حالس لی وجہ اللہ نہ ہے اے ریائی اور تی عمل ہچ کھارا نیتی واسطہ قیامتا اس شرک اصغر اللہ تعالیٰ مارا شمارا درستان شرک اکبر شرک اصغر ابھی بچہ ہے